Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang menonton KBR Live pada episod yang keempat ini, iaitu Student Volunteerism, Ejen Pemangkin Pendidikan Negara. Alhamdulillah, pada hari ini 1 Disember 2018, bulan terakhir di tahun 2018. Namun kami masih di sini untuk bincangkan satu topik yang saya kira sangat menarik dan ditemani oleh beberapa panel yang sangat menarik. Yang sangat menarik saya kira iaitu Student Volunteerism, Ejen Pemangkin Pendidikan Negara. Dan Alhamdulillah, saya Syahmi Rafsanjani bin Shaarani, iaitu Naib Presiden Sajian Rasa Kelab Bunga Raya UK, KBR UK, selaku moderator pada hari ini, ingin memperkenalkan kepada anda semua panelis pada hari ini. Di sebelah kiri saya, Saudara Nawarzir dari The Kalsom Movement. Saudara Nawarzir merupakan VP atau Vice President Strategic dan Development The Kalsom Movement pada tahun lepas. Dan di sebelah kanan saya, Saudara Nur Liyana yang juga merupakan General Secretary The Small Changes pada tahun lepas. Dan Alhamdulillah, di episod-episod yang sebelum di KBR Live, kami sudah mendapat lebih kurang 46,000 tontonan. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan Facebook Kelab Bunga Raya yang menonton, like dan share episod-episod KBR Live yang terdahulu. Dan terus kepada topik yang akan dibincangkan pada hari ini. Kita akan mulakan dengan serba sedikit introduction terhadap organisasi dan program-program yang dijalankan oleh The Kalsom Movement serta The Small Changes. Ya, Saudara Nawarzir, mungkin boleh sedikit sebanyak buat pengenalan sikit pasal The Kalsom Movement. Okay, terima kasih ya Saudara Syahmi kerana menjemput kami untuk datang pada hari yang indah ini untuk sama-sama berdiskusi tentang student volunteerism ataupun specifically activism in education. So, tentang The Kalsom Movement, ia bermula pada tahun 1994. Ketika itu ada sekumpulan pelajar Malaysia di United Kingdom terbaca satu artikel tentang Puan Kalsom Abdullah. Ya, seorang ibu tunggal yang berada di Kelantan yang hidupnya sangat merana dan terdesak. Jadi mereka ini memulakan inisiatif sendiri dengan buat fundraising untuk membantu si ibu tunggal ini. Jadi pada tahun berikutnya, pada tahun 1995, mereka ingin membuat satu inisiatif yang lagi besar, iaitu mereka menjadikan satu program motivasi untuk anak-anak seperti Puan Kalsom Abdullah ini dan jadikannya aktiviti tahunan. Dan ia telah menjadi dan carry on sampai pada tahun ini, iaitu tahun yang ke-25 ia berjalan. Jadi ini adalah tahun yang ke-25 dan program kita berteraskan 4 prinsip utama, iaitu first is English language proficiency. Kedua adalah exposure to post academic opportunities, post SPM opportunities, dan ketiga adalah academic and non-academic skills, dan lastly is nurturing the Kalsom spirit. Jadi inilah 4 teras program kita yang kita laksanakan sepanjang 25 tahun ini, dan pada tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya kita melaksanakan 5 program utama, iaitu Project Kalsom Motivational Camp. Ini adalah program yang utama yang kita lakukan dan ini adalah yang ke-25. Dan EIC, Entrepreneurship and Innovation Camp, is basically about keusahawanan dan non-academic skills. Ketiga adalah Commonwealth Culture Program, iaitu program di mana kita collaborate dengan Bristol Commonwealth Society untuk mengambil 10 pelajar British untuk bersama-sama kita menjadi facilitator di program-program kita. Dan juga Kalsom Harapan Revisit Program untuk merevisit kembali semua beneficiaries kita pada program kita yang tahun sebelumnya. Okay, buat pengetahuan semua, saya juga merupakan salah satu facilitator daripada camp yang Saudara Nawarzir telah menjadi director pada camp Project Kalsom Motivational PKMC Project Kalsom Motivational Camp pada tahun 2016, yes. Yang ke-23. Yang ke-23 pada tahun yang terberikut. Dan memang saya rasa sangat menarik dan in a way sangat inspired by the effort that have been shown by the Kalsom Movement dan juga semangat pelajar-pelajar yang kami telah bimbing, kami telah didik, dan alhamdulillah mereka sekarang ini sedang mengharungi SPM. Maksud saya kan? Ya, okay. Tengah ambil SPM. Tengah ambil SPM sekarang ni. Okey. Dan terus kepada Saudari Liyana, mungkin nak buat intro sikit pada Small Changes. Okay, Small Changes is initially initiated in 2011 by a group of young professionals. They were actually in a lepak session where they were thinking macam they want to do something which maybe just like a small
gesture, a small change that would in the end lead to a big difference. Hence the name Small Changes, and our what's it called? Motto, yeah. Small changes, big differences. Throughout, initially in 2011, we did a pilot camp untuk students juga. But throughout the year until 2015, we did external camps, not just educational camp. We did dana what's it called? Flash flood donation drive, yeah. And then we also help orphans, anak-anak yatim. But only in 2015, when we actually collaborated with Kalsom, because Kalsom has been in the educational system, educational camp punya things for over 20 years at that time, and afterwards we started to do educational camps in a more structural way, and kita juga buat other programs apart from our main camp, which is Seeds of Dates Empowerment Camp. That's only catered for students, and then we also have a project Aspire to Inspire. It is focused for minority groups in Malaysia, and for the past 3 years, it was focused on orang asli. We also have external projects. Those two are our main annual projects, but we also have other external projects. Macam the recent one is Project Hope, where we went to Batik to help the orang asli in terms of health, welfare, and educational as well. We also have our 4 values similar to Kalsom movement, the 4 pillars of Kalsom, but ours is the first one, volunteerism, where we want to encourage Malaysian students to volunteer. Second one is empowerment, not just for the students but also to the volunteers and committee members. The third, and I think most important one, is them before us. In another way to say it, it's whatever that we do it for them, and I think it's important for us to instill that not just during the camp but in our lives, because whatever that we do, any good things that we do, it's for anyone that benefits our actions. And the last one is to create social awareness about our program. Yeah. Okay, mungkin saudara Liyana ataupun saudara Nawarzir nak highlight lah. Mungkin ada orang di luar sana yang tertanya-tanya kan. Mungkin kita orang ni dah tahun ketiga, dah tahun keempat dah. Mungkin kita familiar lah dengan apa yang sudah dijalankan oleh sukarelawan mahasiswa ni seperti Kalsom dan Small Changes. Mungkin nak highlight ke perbezaan sikit lah program di antara Kalsom Movement dan juga Small Changes. Jadi Kalsom Movement memang kita spesifik. Kita tackle education inequality dan segalanya yang around that area. Manakala Small Changes is lebih kepada mengencouragekan masyarakat untuk contribute dengan capability yang tersendiri dalam apa-apa jenis bidang volunteerism lah. Jadi boleh dikatakan Kalsom ni untuk 25 tahun ini kita telah semuanya projek kita semua education related base. Saya setuju dengan poin yang diberikan oleh Sarah Nawar. Memang Small Changes we are open to other criteria of help, tapi we have shifted our focus to help social development via education and via empowering communities, because we do help the minorities and students in terms of education through our educational camps. But also we help them by giving barang-barang sekolah, for example, to the orang asli. We also help build a community hall for the orang asli. So in the sense that we help their social development as well. Yeah, I think the main difference is our focus group and our focus area. Because Terima kasih saudara Liyana dan juga saudara Nawarzir. Kita akan seterusnya, mungkin sebab kita nak tengok kita nak tahu apakah achievement yang telah diterima ataupun awards ataupun tak kisahlah. Mungkin berapa banyak bilangan total beneficiaries yang maybe the Kalsom Movement dan Small Changes telah menolong di sepanjang tahun mereka yang terlibat di dalam sukarelawan ini. Jadi untuk Kalsom Movement, kerana kita telah melangsungkan program kita sejak sekian lama, jadi kita juga mempunyai ramai elemen lain yang di luar sana yang telah banyak menempa nama di mata dunia.
Contohnya iaitu Yang Berhormat Nik Nazmi, Yang Berhormat Rafizi Ramli, CEO of CIMB Group iaitu Tengku Zafrul. Mereka merupakan antara alumni kita yang telah banyak menyumbang kepada development untuk the Kalsom movement sendiri pada masa yang lampau. Akan tetapi saya nak highlightkan sedikit daripada achievement kita, iaitu dahulunya pada mulanya kita salah satu program summer untuk UKEC, student society body untuk United Kingdom, pelajar Malaysia United Kingdom. Pada tahun 2011 kita telah registered under Registrar of Youth sebagai kelab belia Kalsom untuk memudahkan kita lagi untuk grow dengan lebih banyak dan lebih besar. Dan sejak daripada itu kita banyak expandkan program kita. Sebagai contohnya pada tahun 2013 seperti dimention tadi, kita telah collaborate dengan Bristol Commonwealth Society dan kita buat satu program baru iaitu Commonwealth Culture Program. Ia is a form of volunteerism untuk mengambil pelajar-pelajar di luar negara, di United Kingdom datang ke sini untuk buat tourism, exchange, culture exchange. Pada masa yang sama volunteer, contribute back to our nation and society. Dan pada tahun 2013 juga kita telah direkodkan di dalam Malaysian Book of Records sebagai the longest running motivational camps in Malaysia. Waktu tu 23 tahun telah running. Jadi kita juga telah banyak menempa banyak sponsorship. Sebagai contohnya kita telah disponsor oleh Bursa Malaysia melalui Bursa Bulcash pada 2 tahun, CIMB Foundation, Yayasan Khazanah, PNB, dan sekarang ini alhamdulillah kita telah disponsor oleh Shell untuk 2 tahun juga. Dan melalui sponsor-sponsor ini kita dapat mengexpandkan program kita dan membuatnya lebih impact kepada beneficiary kita. Dan terbaru kita telah buat satu program revisit program yang cukup kukuh iaitu Kalsom Harapan. Ia merupakan satu revisit program di mana untuk projek Kalsom Motivational Camp kita akan ada kumpulan yang kita hantar untuk revisit kembali para pelajar pada tahun lepas di sekolah masing-masing. Untuk sekolah masing-masing. Dan tahun ini kita telah buat 2 camp untuk Kalsom Harapan atau just a one day workshop, iaitu untuk kita expandkan lagi modul itu, check on them macam mana dia progress, dan alhamdulillah kita nampak impaknya secara langsung, mana student lebih outspoken, lebih excited, lebih enthusiastic dalam participate dalam camp itu sendiri berbanding pada kali pertama mereka joinkan program itu. Jadi itulah antara highlight of our achievement throughout these 25 years. So Liyana, mungkin dari segi small changes pula. Dari segi small changes, saya rasa pendapat saya sendiri, the first thing that I believe small changes will be proud of is the number of beneficiaries that we have empowered throughout the years. It's more than 1,000 beneficiaries yang kami dah empowered throughout melalui camp motivasi kami and project Aspire to Inspire. Also, we have received a huge number of volunteers and application as well, sebab as compared to Kalsom, who has been in this sector for quite a long time, we are not new but new compared to Kalsom, so it is a huge number of applicants as well, which we are proud of. Secondly, I would say would be the increment of how would you say it? Macam mana pelajar berjaya untuk improve throughout the year, and because we did make like an R&D for our project Aspire to Inspire, and we can see that the kids and the adults have made a huge improvement, because we know how orang asli are, they are not as exposed as we are in school, and it is touching to see how they've improved more than 15%, some of them improved 17%, some of them improved like 20%, and it is touching to see how we had helped them to improve in a way. Also, I would say that our fundraising initiative is something that we can be proud of. We have fundraised more than 60,000, and I think the biggest one was not last year, last summer in July. We with the help of Alvin Neto, he actually broke a Malaysian record.
by running backwards for 12 hours non-stop, and he fundraised 10,000 ringgit for our camp, Seeds of Deeds Empowerment Camp, and I think that is a huge effort that Small Changes and also Alvenato has done to, you know, make it something big lah. Like I think it is an achievement from our side. Yeah. Betul. Okey, dalam kita menyatakan bahawasanya student volunteerism ini merupakan ejen pemangkin penegara, mungkin saya nak tanya sikit lah macam pendapat saudara Nawa ataupun saudara Liyana. Apakah yang pada pendapat anda yang dah 2 tahun dalam The Kalsom Movement, 2 tahun juga ada Small Changes, dah lama ni dan dah pencen juga dalam organisation ni. Betul. Apakah pendapat anda mengenai apa yang mungkin kalau kita boleh improve, apa yang kita boleh improve kan? Dan kalau tak boleh improve, apakah limitation yang dah ada dalam sistem tu ataupun dalam the way we do our things? Okay, saudara Nawa atau saudara Lian? Okay, saudara Lian kita Sorry Liana. Okay. Based on my personal experience working with Small Changes, it might be different with Kalsom. I think the biggest improvement that we can do is making camps throughout the year, because we do have our committees yang based in Malaysia, and I think it would be impactful for us as an organization to actually do camps, for example, once in 3 months. So in a year we can do like 3 or 4 camps throughout the year, maybe at the same school, to see like proper improvement within a year. But in order for us to do that, we do have limitations in the sense of human power. Macam we do have our volunteers from overseas and masa tu sama break lah. Tidak cuti. Masa tu tidak cuti, and also in terms of funding, it is difficult for us also if we were to organize a camp that is not annually done. It's like monthly or like 3 months, because we would need a lot of time to actually do fundraising, to approach sponsors, because sponsors pun have their own like bank bila they close, and I think that's one of the limitation lah in terms of funding, in terms of what did I say now? In terms of human power. And another one is, I would say, we are doing it macam in rural places from different states, but another limitation would be it's hard, because if we do it here, other places are not affected, and we are only focusing in one area. And again, because of money, if we have a lot of money, we can do everywhere in Malaysia. Yeah, I think. What about saudara? Betul, saya sangat setuju lah dengan poin yang dibentangkan, kerana memang funding tu adalah satu perkara yang kritikal lah untuk bukan saja volunteering, apa saja organisasi yang dirunkan oleh student, funding tu sangat kritikal lah, kerana itulah punca sumber utama untuk kita melaksanakan dan aktiviti dan saiz pada aktiviti kita juga tertakluk kepada funding. Tapi untuk The Kalsom Movement juga kita lebih kepada ini mahu meningkatkan sustainability setiap program yang kita laksanakan. Sebagai contohnya, pada tahun 2016 kita telah melaksanakan program pertama EIC. Ya, dia adalah daripada sebenarnya program yang kecil saja, workshop, 1 hari workshop, tapi kita telah transformasikan dia kepada menjadi satu camp, 3 hari camp. Dan cabaran adalah untuk macam mana kita nak buat camp itu lebih sustainable. Maksudnya ia boleh berjalan alongside with project Kalsom yang telah berjalan selama 25 tahun. Tapi ini adalah camp baru, macam mana kita nak buat sustainable. Jadi inilah kita fokus utama kita yang saya harap the next committee boleh improve adalah kita buat program baru pada masa depan. Kita fikir bagaimanakah program itu boleh long lasting, boleh bertahan sebagaimana project Kalsom untuk 25 tahun akan datang, mungkin juga. Jadi sebagai contohnya EIC, kita telah melaksanakan empowerment untuk EIC itu, contohnya pada tahun 2018 ini kita telah menjadikan dia kepada 4 hari. Kita tambah bilangan harinya dan diharapkan dan modul dia pun bertambah dan beneficiaries dalam program EIC itu bertambah. Jadi ia lebih kepada solidify what's the program that we have rather than every year new committees create new program. So it's more into sustainability to improve the quality of our existing program. Dan yang kedua adalah basically dari segi financial. Ya, sangat kritikal untuk semua changes in Kalsom. Dan
bukan kita saja, golongan pengguna raya ataupun semua society di Malaysia merata sahajalah yang student led, tapi lebih kepada concernnya is okay, bila kita dapat sponsorship, insyaAllah kalau kita semua dapat sponsorship, bagaimana kita ingin manage sponsorship duit, spend it wisely. Adakah kita takkan mahu habiskan semua spending pada 1 tahun itu, yang sponsor bagi banyak ni kita guna semua 100%. Tak mungkin kita macam tu. Tapi semua itu how we manage our finances for the year, dan macam mana kita nak, kalau boleh ada finance untuk kita carry forward, financial untuk bawa ke hadapan untuk komiti tahun depan, untuk manfaatkan, dan mungkin untuk expandkan program yang hadapan juga. Kita selalu kena fikir masa hadapan dalam pembenggangan amanah society ini. Ya. Saya setuju, saudara Nawar. Betul. Okay, so sekarang ni kita akan masuk kepada apa saya kira yang the real deal of this topic. Maksudnya kita akan, Malaysia baru, kita asyik berbual mengenai reformasi. Mungkin pada hari ini kita akan sentuh serba sedikit mengenai reformasi pendidikan. Dan bila kita berbicarakan mengenai reformasi pendidikan, terdapat beberapa pemerhatian yang kita boleh lihat yang dari segi apa yang kita boleh reformkan our education system. Dan pertama terdapat first observation, iaitu education inequality. Macam saudara Nawar tadi katakan, Kalsom ini in a way they want to tackle the issue of education inequality ataupun ketidaksamaan jurang dalam pendidikan di antara pelajar dalam bandar dan di luar bandar. Dan mungkin semua macam pun in a way the same thing juga, sebab kita target the minority groups ataupun pelajar di luar bandar, rural area, maybe income level mereka rendah dan tidak, in a way not privileged the way that we are. Dan alhamdulillah kita sekarang belajar di UK, mungkin kita privileged, tapi what about them? And I think it's a very good initiative for both of these societies. Balik ke Malaysia, kita buat volunteerism, kita bantu orang-orang seperti ini. Dan mungkin saudara Nawar, pengalaman dan kasus semua, mungkin ada your own opinion ataupun what do you think of the government, what the government can do to reform this, and what's your opinion about education inequality? Adakah benda tu macam memang dah ada structural inequality, ataupun benda tu memang kita boleh tackle sebenarnya tapi kita tak tackle, atau benda tu memang dah embedded into the system itself? Saya nak katakan untuk menyalahkan satu pihak saja atau menunjuk jari ke mana-mana pihak adalah tidak begitu adil lah. Kerana ini lebih kepada peranan kita dari segi komuniti. Setiap daripada ahli komuniti kita kena memainkan peranan. Sebagai contohnya, pengalaman saya di Kalsom, kita dapat lihat education inequality is real. Student tak tahu pentingnya sambung belajar, mereka tidak ada confident untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Kerana apa? Kerana saya rasa lebih kepada environmental, situasi yang student itu dihadapkan pada setiap hari. Jadi saya rasa peranan semua pihak sangat penting untuk mengenangi education inequality ini. Memang kerajaan telah melaksanakan inisiatif yang terbaik. Funding sentiasa ada untuk pendidikan, dan kalau kita lihat bajet baru-baru ni antara tertinggi untuk bidang pendidikan. Setiap tahun meningkat. Tapi kenapakah isu ini masing-masing tidak selesai? Kadang-kadang ia lebih kepada peranan yang dimainkan dalam pihak kerajaan ataupun komuniti kita sendiri. Dan saya harap apa yang kerajaan boleh laksanakan adalah memberi encouragement untuk Kalsom, Small Changes dan pelbagai lagi society di luar sana untuk melaksanakan program. Mudahkan kami untuk mendapat approval, endorsement daripada Menteri Pelajaran dan juga pejabat pendidikan daerah. Saya rasa itu pun telah banyak membantu kita, walaupun yang terbaik adalah funding lah. Tapi kami faham kerana banyak lagi sektor pendidikan di luar sana yang memerlukan funding. Contohnya inisiatif terbaru TVET, vocational dan sebagainya memerlukan funding. Tapi untuk kita rendah diri dan kita rasa cukup untuk memberikan sokongan yang sepatutnya untuk diberikan. Terima kasih saudara Nawar. Ya, saya setuju dengan kita tak boleh nak 100% blame. Maybe kita boleh 100%, kita tak boleh nak blame kepada komuniti atau kepada government. Terdapat limitasi daripada apa yang kerajaan ingin lakukan juga. Mungkin macam for example, semua jenis tadi kata there are geographical challenges yang memang tak nak buat apa. Kita maybe kalau kita ada duit lebih, kita boleh expand banyak benda kita buat. Tapi there are limitations yang kita kena akui lah. Memang benda tu berlaku. Saudara Liyana mungkin ada sedikit sebanyak yang dikatakan untuk what the government can do to help you guys ataupun to solve this issue of education inequality. Saya setujulah dengan apa yang telah dibentangkan oleh saudara Nawar tadi. Bekerja dengan Small Changes, I did experience working and getting approval from the government, because whenever we want to do a camp or any activities yang related to schools, kita bukan
datang ke sekolah dan terus bagi motivasi sebagai contoh. Sebab kita akan ambil masa budak-budak tu, we will take their time, whether like 5 days or 3 days, we will still require approval from not just the parents but from the school and from the PPD, Pejabat Pelajaran Daerah, and from the government itself for us to actually get approval to execute this camp. And I think it's in a way, if the management from the government could be improved, like in terms of approving and responding to our emails to our emails and to any of our inquiries, that would really be helpful. Apart from funding, yes, but responding is, I think it's a big issue from the government side, because we want to execute things fast, because we do have a lot of plannings to do, and response rate is, I think, quite low from their side. They do respond, but not as fast as we hope they would. I think that is one thing that they could improve on. Second thing would, like encourage university students, because right now we are from the UK and we are doing our job from the UK, and there are organizations in Malaysia yang memang tackle encourage volunteerism, but I don't think a lot of universities have that. Maybe they do, but the percentage of people joining volunteerism is quite low. Even if macam, for example, I ajak my friends, they were like, okay, sure, like that. But because I don't think they have that sense of wanting to help, giving back to the society. Yeah, I think not just the government lah, the community itself should play a role to like make sure that we acknowledge there is a problem with the educational system. There is, because I'm coming from Sabah myself, and I know how rural areas, and I went to a boarding school afterwards, so I can see the difference between these two different educational quality and stuff. So I think in terms of exposure and encouragement should be improved by the government and the community itself. Okay, we are running out of time. Kita lagi 3 minit lagi sebelum kita menamatkan KBR Live ini, sebab we try to give platform for all other societies to give out their opinions within these 30 minutes, and then we live it around the world. Okay, I mean, before we end our session today, maybe Saudara Nawa ada harapan ataupun ada, what do you think of what we can I mean, apakah harapan Saudara Nawa kepada Malaysia lah, kita kata pasal Malaysia lah kan, di semangat Malaysia baru ni, I mean, in terms of the volunteerism ataupun education equality itself. Saya rasa saya nak menyampaikan harapan yang istimewa lah buat para pemuda, terutamanya mahasiswa dan mahasiswi di luar sana, untuk bersama-sama lah, saya menyuruh kepada semua, bersama-sama lah terlibat dalam aktiviti volunteerism. Selain kita develop kita punya career, join a lot of career punya stuff, dinner and stuff, tapi kita juga perlu melibatkan diri dalam student activism dari segi volunteerism. Kerana apa? It's teach us the sense of selflessness. Macam be on the ground level, kita lihat dengan mata sendiri bagaimana community kita di luar sana, bagaimana keadaannya. Dan ini sangat penting kerana seperti di-emphasize oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, our society has to have a good value system. Betul. Untuk satu bangsa berjaya, untuk maju ke hadapan. Ya, untuk maju ke hadapan. Jadi saya rasa marilah kita bersama-sama turun padang. Di sinilah universiti lah adalah platform terbaik untuk kita melaksanakan inisiatif yang baik sangat ini. Setuju sangat Saudara Nawa. Mungkin saya pun ada macam pengalaman lah. Before saya melanjutkan pelajaran kat level, saya ada join this kita kata tuition sayang lah di PPR Kerinci, di mana kita orang ajar matematik, BM pada anak-anak murid berumur 10 dan 11 tahun, dah jam 4 dah jam 5. Dan ada yang bukan nak kata apa, tapi sedih lah kita bila kita tengok tak boleh nak mengeja dalam bahasa Melayu, English, apatah lagi English lah kan. But I mean, this teach us how to be humble and to show how privileged we are. And when you are at a privileged position, in a way morally
you should give back to society. You should do your best to give back. Okay, Saudara Liyana, what's your hope for Malaysia My Baru? hope for Malaysia Baru would be for not just the government but everyone in Malaysia to change their mindset and to know that to acknowledge that there is a problem, and if there is a problem, there is a solution. Whether it's whether it can fix the problem 100% or not, you should at least make an effort to join a movement or like to do something to like reduce the problem. Yeah, I think that's yeah. Agree. I mean, when we talk about, improving our society, memang kalau kita kata pun, it's about mindset, mentality. Yeah. Betul. Kadang-kadang kita tengok first class infrastructure kan, tapi third class mentality. Macam MRT for example kan. Seminggu sebulan dah ada vandalism. This sort of thing yang kita kena, in a way betul lah, kita kena ubah dalam kita mendepa masa depan negara baju kita ataupun Malaysia Baru kita. Dan alhamdulillah, thank you so much Saudara Nawar, Saudara Liyana dan tahniah kerana perhaps we got a very good discussion on what is all about on student volunteerism, dan kami di KBR UK dan saya sendiri percaya bahawasanya mahasiswa ini memainkan peranan yang sangat penting, dan mereka telah menunjukkan mereka ni merupakan ejen pemangkin pendidikan negara. Okey, sudah tamat kita sesi pada hari ini, dan ingin saya katakan yang pada minggu hadapan kita akan bersiaran secara langsung di Jepun, sebab KBR Jepun mereka akan mengadakan KBR Live yang bertajuk The Third National Car Project. Isu ni pun isu hangat lah. Orang nak dengar what is all about the National Car, dan getting opinions or input from the student overseas would be adding something to that conversation itself. Dan sebelum kami mengundurkan diri kami daripada live ini, jangan lupa untuk tekan like, share this live session itself, dan ikuti kami di Facebook Kelab Bunga Raya dan juga Instagram Kelab Bunga Raya, dan jumpa anda nanti di minggu hadapan bersiaran langsung daripada Jepun. Assalamualaikum dan bye-bye.